Ça ne marchera pas. Kala sikudo yawoto selludalen teddina do goddo ko fenande. Pour le foot hebata leader jo lagine do buri selludalen, ça soit clair. O CFD mon donc ko fenande on fournit sudo 50 €, 100 €, on to di buudi woni. Kono tigi wonbe wonde wolde fi dum kono woni laifube fetube ndara wonbe wolde fi dum men taw ndaron qualité mabbe on ndaron jikkuji mabbe ni ndaron kambe woni hombe oyi ono kono non pirande taw c'est ça votre kono on objectif mo landi teta on buudi ko versu don ko honto woni Sénégal woni la Guinée woni Côte d'Ivoire woni Bénin woni Europe woni Asie woni les États-Unis 2 ans de contribution honto di woni honto dum woni ko don doit ande ni mi wana gagnobe. C'est pas leur contre, c'est leur système. Quand on a un système, doit de l'abiner de kalenyol men. Un exemple, ça soit du téléphone dans l'andi que facturons, mais doit ma mo jonnude. Anda ko jelu téléphone mo sodu down ko jelu o jari. Ko do woni ando no hidon yanande la mais est-ce que don famu de community on ko ngalande. Mi ino très simple comme wi modi sori. Si be andi ko be jokki konko gonga. Yo be yalti be andi naon ko jelu pour le foot a contribuer juude ma ko jel hebi di din ko honto woni kombo jogidi ko do woni ko landi de do si goddo wi manon ayenni la walla yawi kelan parce que min be andi on nani sahala ni be dum ko be ndetama ha kire anda sodi carte kire anda andi ko nderto ene le musibbe la bondire hande si tayi onon do on versi mbude juude am on inni a ko jel hebi min na awa ko dum do parce que wutu da kanyot ko dum walo to jonna salandi ke dum be yenni manene be yima anko ni walla anko ni haray don duwa faamu de ko hondo wonana do wolene de min wona mone goto be wonbe wolde do india fop la buri be goddo wiata no buri goddo parce que nyande kala wida da buri goddo ko ne nyande alla tipinta fima kono menen namen goto ye la buri be di fu tout simplement carte ko yeya kon konto mbudi woni awa jama ko ni bari waytu wawno. John na ndo exemple kadi très frappant aro yai kadi yeso la bay poi wano oji wo molabe winete do marama baylo do ande o sai no va zangaze d'insulter des gens ay warna kimbudi dingo sodi oto wadi siga di pidi don fono andi ko feddi ko donc andi en réalité ko no feiri koni kono simba en gido fulbe woni wadirde ni ko dum modi sodi woni engage de mena non tourna ta on passe on wowle nay fulbe ben ko jel hebi honto di woni e ko honno gerdu dondi donc clair ko di ko yartay don na entreprise privée ni donc kadi mi kala wolo fi dun do ti sera poursuivi parce que arata nada be fulbe do e problème e ore fenale ça ne marche pas imbe be uddi tu mental mabbe on mo landi ke makko mi alfi makko dunga digere kalifu ko soit clair il faut que imbe ben fama awala gine do ko ene woni hollude jama on piji gono masude nando benena ko pullo to ngersinta pullo ko pullo to attaque ta pullo est ce que dum ko attaque ni labbin ko jokkuda kon dum ko attaque labbin ko jokkuda kon dum ko attaque c'est pas la peine enen kadi iden to min goyla jibi andude si tawi di enzirji wondi wadde si tawi ko fulbe futa uksi ko nanu be pulal parce que sondari d'une façon min no ngaldini lan ko tawata mi yai piji go tawata ko inde fulbe kono sandari compte di mabbe inta c'est plusieurs faux comptes ayata tawa ko original compte parce que pour le foot on dira comme caractère donc c'est pour cela ça met tata lan quoi ça ne dérange pas tout le peuple comme andi pour le dimo won normal bada tapi ji kono ton ko fetu be wonda ben ay don andi joni barji burdi din bouteille burde den serude ko wobbe go jettata on famine et dans ce cas si dun do labali ara en gaynali kisa préparer compte ji mon di moja compte ji mon yernir didin compte ji mon e wado ji di birdi compte ji mon di andu don vala ko di fala don yernir go la ni mo yennata la ngasan sino mi ngande kala yennu don law be de la woni kat ça va être en haut. Alors dans ce cas, chers compatriotes, le président Cellou Dalein aura siri au 70 ans. La Guinée do la moto. Ça soit clair pour tout le monde. Donc non, quand on la Guinée do ben kadi impose to. Hande ono wombe wide do so do pinkanato ngakuni me ala on to natirto.
honto natirton liton contre hombo piyon hombo fusala ko wawdo o son tanti wadu goldum kono be nangiri be bisawdo ni ko ni be mulirta on e pinon do yon desa ngata e wadude dum ko mbudi fulbe ben ko arna ko don kon won don tampinde jama on e pi kadi be ngati versugol mi mission on c'est bien accompli hande mi holli leg Afrique fop du monde déjà mi save dem mi wadi on kolo tiré hande kadi goto nadata do mbudurum ittilo na biye son yiye o wala yaron ko ala pour le foot hande kadi verso don 1 franc mi mission c'est accompli ala wada wodon pipiru en tant que on yaltinali ko hendi don ko hay goto min déjà mission on c'est bien réussi. Et puis, c'est ça un soldat. Quand il frappe, il retombe wata. On yalta do yen no aron ko fuska di yalta ta ko mi wi kon ko du wonata. Hay sindi iwi kaledi di tugo e ka kamo ko no wonirta. Hay goto, hay person wawata yiwde on goddo wallintina e don buduru. Min mission on c'est accompli. Awa non o witi do bobo la bado. Odo si miati Sénégal c'est bien au pire que télé académie département mi régil je te promets mi régil ke wulad non fo pujere min halama windu mara prends ce dossier min non si mi hali aduna on kadi jentoto hakkundani Allah en fu doni rika en yaay kadi habare na ko fe andi ko ka fe den da tubu no wuluda ka awa hikka simi lavi ma mi akitima hay wadda fonde te jettata ko yeso yummira ko qualité yummira ko kolo et puis on hay bobo hebata o permino hay bobo hebata il peut pas avoir un enfant non jodi donné mais woni pere gere tipo la gine do wottadi sida woni pere taw jodo ton are la gine ga venez en Guinée taw ndo se lutale wala addondo modi sori o andi ko boni combattant jomo dogata o se lutale c'est l'utale ko combattant jomo dogata e ko dum woni biddo gorko ko satti wara dogata a hulata mimi do lagine do video mo mi wadi on kindia ko mi yata mamu foppu yiwno mimi do kadi mi ngay goto wata lan tonga ndey no ko e lagine bebe yoto no wada do pocho pacare mi nani ngi kulli no wiya o o mi do teretimo musi enel do ma ya yennu baba goddo neddo mo ya yennu nene goddo don andi pourquoi ande kadi mi jabata piji go parce que buy wawata lan gidu de sens ji mabbe de jabata oni won memoni parce que be andi ka pasado be feddata do e lagine do kadi sime yidi be hulkala ko banto wondi me directement fi adna fo poal padal hakku pada ngani solatan sofi na ontika yeso direct fi e nangodi adna fo poal mimi so kajude goy hakku e puis comme wadi to ko pour que ça bavarde mimi suuro tago go yandro mo mi aywo tera pada ayuto lan tumi sorta pada ngal mi seka mako yeso fi en koni waden bamba fopo ni birdi ala ya feram min kapazan do ko matiran intelligence hewtin lan kam wondo ambe wide no soutenir lambao na nyama ni dombudi mi wi kala aro pour faire l'esprit de vengeance sur ma passe tu te dégages va créer pour toi donc c'est clair min do sa ardi do esprit vengeance je te dis fourcan ndara non ene ndi dombo buri ça soit clair ndara qui est l'idée qui est intelligent qui peut faire quoi ça soit clair min galère dunko alla tagi jama fo fonnali yimbe ben mo kala eno mariri mo kala e compétence mum mais jama wobbe ayida evolude be monoto be sitina tawata san papa dalerke parce que kabe fala no ma yide do wana no be yiruma amusi be fulbe la Guinée do e la moto do c'est le moment venu haray goto waraka goto piaka goto letaka goto trompaka goto piaka piga gono tom hande yare ide présidentiel ludalema présidentiel ludalema o yaltani be kaba bape hande kadi on nanata piji gono do yaltata musidbe fulbe en ala conviction ko dum buri en tampinde leydi la Guinée ndi dum don no yurmi conviction on il no mankiri fulbe be on woni conviction décision définitive net don so hebali objectif o wonay e tawata yimbe ben utiliser te no be falira
yurmia il faut que ben ko yete kon objectif bien déterminé. Eh non, objectif bien déterminé c'est ngebi dun donc et wawai avancer dans le sens, dans l'objectif, dans le nombre. Ande son arido onani lagin beya waden pe waden dialogue joni ndire juude fawno joni ndiri do juude sayay kabarji atawa yimobe amaybe yarobe fimaybe fawno joni ndiri juude mo kala itabal mu sayay kabiroji mo kala document mu, c'est-à-dire si minani lagin be wola fi dialogue pe ko birdi tout le monde marche ensemble ici. Marbe ben moy no ka auto jemu be ala fere mo kala no wadda de motoru jinda hanki kakal do mi ande lankadi do mi yaltay kadi fus mi hula mi bonna kono gonga si wowlama marbe ben hakkil famay musibbe addu ko alfina da kon wowla ko jelu si dum addi gere are ko on to labal woni don o be yaltude be yawo mi do yendi modi sori ido waybe ni si mi yenni be mi tewi sa clair innugol mbudi jama on ko jama on itti kon mbudi ko jama on itti kon ko jenu hebi honto hebi din ko honto di woni dun no hewti sonko e gere ko dum holli jama musibe on be landarude ko be woni ko wadde ko fenande wata on dayno hore mom se nganye dum hide Conakry ko mi wadi video yewti parce que hande présidentiel Ludalen o hebi duubi 70 ans duubi capande jeddi vrai non présidentiel Ludalen o hebi 70 ans hande e nder Conakry taga don o holli kanko o sudora ko woni kon hande o hebi duubi 70 ans Cellou Dalein taw ko neddo duwa do teddinede e tandi territoire la Guinée. Sabu duubi makko din, sabu compétence makko, sabu puissance makko ka leydi men. Min pay kusare. E an wonno do landarude. Min combat an ko fiyo Cellou Dalein woni président de la République de Guinée. Sabu des motifs bien déterminés. Je change pas le système. Min ko du woni objectif an. Kadi mi fuɗɗi to kadi mi hala fiyo yimbe be nanu mi sudorago ko lagini mi woni mi wi en réalité min do combat mo melaton ko fiyo Cellou Dalein wonu président de la République de Guinée parce qu'il est capable ko du woni objectif an mo mais mi jabata kadi goto arora barora IFDG hore fenande inna rewa e gauche à droite wada penale jabata ande Cellou Dalein en personne o yali kanko ko pinka o la morta ndare ande ko feƴƴi comme Bissau e ngarta e dum piji labu di pos tawata ko watta ko wana hunduko wana hala wana sekko o ko feƴƴi comme Bissau ko suka pullo cerno bari na darde na bandu woni haju wana hala jinjani ko on dandi lamdo on holli kanko hiwata ha tulta on holli kanko Umaru nange taki katandi territoire Bissau si tayna bernde makko den seka ko do woni biddo gorko mo sanzata pa milla lagine je dis ce que je disais ailleurs kono hande buy baro ray Cellou Dalein yenna yimbe ben fiye be sikko be hulbina goddo e ala acce no dugolo numéro s'il vous plaît toute une personne qui me voit en direct précis à Conakry. Si l'on est direct, dans notre danka numéro 1, si l'on a notre tout mi bloqué. Directement, avec des respects. Awadama, pila la Guinée do, kogonga, bewi tagado, ta yejutu kafe gidado ngandita ko yanudado. Ande so yi pullo futa, hino wowlude tandi territoire la Guinée on. Ko sabu dumbuya, yetila mungo. Tang Alpha Condé ari fo no exil. Unon ko gonga ka. Ousmane Nyeloy yenna no don ka commune de Ratoma do endika jembe natana be haka nder kurji mabbe yananga sukabe endika yo yimbe piye ware hande o ngabay ay dun don acci min pay kusare je dis haut et fort lagine do ci tay wana Cellou lamoto mi yida goddo go lamo wada en ko Alpha Condé wadi en ko sabuna avec Dumbuya
ay se ngala bu de fuse ngala ka piede ngala ka jattede ngala ka dartede ngala ka hollede njaguji gonoton. Ça c'est la réalité, c'est la vérité. Ka dumbu ya je tilamu o attiti prisonnier be politique fop oyo foyo yaltu kayasi wona indépendant wona libre. Ana wambe wolu de do wiya men dartanto pullo ka Ousmane Gawal, le ministre d'habitat et de l'aménagement, quand on sort à la maison centrale, donc vous contribue. Djel, vous avez mis combien? Faut le remote sur le djel au wadani beng. Ablaiba, wondo do ni konakri do. Ka IFDZ, on angado soka, ko hala jitu wat donka, ko djel witu don. Ko djel walir no don fiyo got do yal tout don. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes sur l'axe inobedo. Wop eno wondini hani e kure. Wop no won diani e blessure ji. Wop no won des cicatrices ji mou. Be jindu de do men fortay do. Et il y a même des prisonniers qui sont là. Yal toube. Andu be ko sonji der tonkon. Ande si mi don hala do birdi. Famina ko worbe be jeune be wombe do hande. Barmina be gagna pia letta. Kon wadan dombe. Même une soutien. Et aujourd'hui, je vais le dire, et il y a des preuves. Tawata mon propre fonds que j'ai donné à certains jeunes qui sont là et qui connaissent bien. Kadimi Pai Kusare, je dis haut et fort. Ha hande. Mi nyamanali, mi contribue à ni godum. Je vais être transparent dans mes directs. Mi najama hino kombudi ko itu donkon. Hino hunde den, c'est transparent. Mi wali nanao, si onti ki kadi hendike, yaltina na wina hino ko Pai Kusare wadi ko men hendike albarka. Minani ofetu do wonda do ki kalare de rasta. No wola birdi min motaga lamfalla tala. Min Pai Kusare mi fait $20,000. Allah min non si président de la République comme colonel Mamadi Doumbouya. Son no dilanka pali ojoni la $20,000 mi jabay. Pourquoi pas? Comme Guinéen, kere mi huda. Et puis kadi na blogueur de kala note de te palais. Na blogueur de kala jodo de Thaïlande. Si tu n'es rien lando ata mari se bude. Jela no wol de ka Facebook do comme mo yide lando. Wala jodo di opposant jo. Homboymo. Parce que vous êtes que des vauriens. Vous êtes que des blabla. On gagne ta fous. Il y a absolument. On ne va pas me wol de l'opposant pachano. On de comme wada jodo de lando. On alatao, on qualité, on yangana qui donc est au niveau, qu'on ente, comme ben mon quoi. Si ben mon no wolu de qu'on a tout dans nos piwa doni. Min ben mon Pai Kusare. Ah, nous couleur yete ndu bobo labado, inani konda bol tu defi encore. Anno ay mamu bere koni sama parce que mi yali pullo no kanira dano. Ko antu mi wondo le de porto mo jalbali. Alla walli fonde ten no wodi seda. Ida kani de hakunde yalla kani. Tenka de ajibinta. Kwa fetini wallahi fujo don dayar na mo dorogu fimi na mo piji hudadi hi ora fetino awutini na mo bapingi ha ayar ni mo bere adun kay dakani da hala kum metele kerake mi wola na onta ko kanko nyombo den o ala qualité femme ayata mo ha c'est-à-dire excitanamu den o ala flow hala kangwela et puis kadi mukani watidon ko kani ha sofida billahi mi a okada sa da kamfalaka ko lay fujo kom ngima tungi ay kadi ko fete do ko en fait ko do hatta mi ala fi mak parce que mi si mi ali tout fi mak ko fete si mi jodi ke tout mi ali fi mak 20 secondes là il sera fou o disonte quoi ça y tout on witi do don bobo la ba hein hakune ala ya kula ruengan kani azofida sine ukani yako jiku bondo kadi o jogoto karaktero ngara no boni bernde no bon sa yalla tagay wobbe kani na be ha watta na be kadi bernde bonde be wawa mano ke ngara be nyami be harata bernde den taw mo ya au fond quoi vous comprenez na ya de porto nyaaju ina do ki kala ji jodi de do ka barka yaw do on fotte dala na wala mabbe ay fusi na joda gole o ton duba kum vous comprenez je comprends je connais votre problème parce que nous avons pas de même objectif kani ya sofida no jogi kadi ji kubongu bernde de mo ya mimi ya mamu ono be mamu suka be mamu ala jibiro e bidubi temedere kono wadu don qu'est-ce que vous avez foutu ay do yidi futa do yidi mamu ono blogger ko fi fulbe on don pirande haje ton ka posmo ka jifaji mo vos propres argent ya on honorable mo we don
ay ko mamu woni kamon do sikkude hala no wada hunde hala no pratika awasa ko hande tum mi nyawluma hande tum mi anda bobo kula kani aso fida mimi ya tum mi anyuma parce que à la bac mi da caractère ma fiu et puis si mi man tutati tina ala style awat sana go na hala tuta ka doro guerre ko ala yurmia jidira mo ala sens mais il faut être responsable il a jodi mingo no wala pide est-ce qu'il a tu me vois bien mais ay modi masimiendi ke mo bi wa ay mo ayona dalta mama di you know si tampere no me kiemon il a les reporters qui là vous pouvez m'expliquer je vais vous soigner bien hein je vous donne vos médicaments vous allez bien goûter vos comprimés hein ça ne va pas c'est vous êtes encore con et têtu kanya sofida et puis no wadi kadi rasta sanan ben no wala indialla jemma nyalol mo sokkina ya mad simba bere sisa ha o fimi na kuma hagiti de ngara do dikkoy hara ndi ku ngara hara dareni fetere nden kayeso hara ku ara orena e kra kena ko hubbi yurmi ha quoi mentalement ono wata joro dudde lando kadi l'homme responsable wata ndade ko dum mi do déteste modi sori quoi ta cette personne comme ça wata wonde bawo mabbe no yurmi ha ça fait pitié hein. Ça fait pitié. Je vais montrer des preuves ici, Serguine, ses compatriotes, qui montrent que, en réalité, Pidji wani di chef de copie du Fernandez. Fous, taodiala, sincérité, na gonga joki. Vous comprenez? Mi on la on Pidji buita ara fotuno ara na do mi won no ara ka studio yang. Ara mi do jokki ni wo feru ngisite. Je vais revenir à Dakar dans la semaine. Pidji yaltay. Pidji yaltay. On t'a parmi nous, il y a des vrais et il y a des cons. Continuez à parler. Je vais mettre en catégorie. Miranza yo hawo non elevo idaro donda. Ta on sustange ude. Si pas ikusa reality ko yo reno la. Ko alla wadi. Kani aso fidadu kaino yalta do wala indende. Mais on revient à nos moutons. Mais ara na yo c'est pas terminé combat mais on c'est loin de finir. Préparez, armez pas les montagnes. Fournissez des hein. Armez des montagnes. Minge modi sori epi men signi contrat. He Allahu akbar. O yalta itu bondo. Hakuni Allah. Nganda mu kondir don. Ya landito do moja. Min gere Allah nata. Gere Allah nata min. Ça va, c'est loin d'être fini. Min mo menasi la hara men minila. Min ko du wela tamni. Ko ya jodo menasa. No mena mi. Hara mi o ikawa. Wa get to the fire. Donc la miande mi do menacer quoi, j'aime ça bien. Ça c'est bon pour ça. You know. OK, bon e musi be on belandaru de feondo do. Arten e 6e mo mi windio. Mi sa menacer la ara la welti. Parce que min on belandaru do be fo, nande goto mi détourna. Comme toni blogueur do tono o jungo. Min nay goto mi joganaki. Ala lijo. Ala kadi wolo goddum bawo do. Sa woli ala wota ko fire. C'est donc si musibe hande kabar kona kirido ka tribunal premier instant de Kalum Ousmane Nyelo est reconnu ici o yenni selludale gonga awino nyandego a reconnu sata awino awada kala ko falada dans ce sens o reconnu ici hande o yenni président selludale mawdo mo 70 ans suka kapernde yenni mo fulbe be yejjiti ci tawno na dumbu yaari ara no burdu ni do rankilde dum ni dans ce sens ande o reconnaissio yenni présidentiel ludalen kono mo woli fenande wotere ko dum woni mi accantaw o yiwo ko sabu bobo yefdz no yenni be ko fenande non dim video ji nodde la ka tribunal lan kona criminal holla ko sabu wondu wadi ha bobo yefdz réplique 11 jours fop no andi kono yimbe be yejjiti dum don yimbe be yejjiti dum don Ousmane Nyelo on yejjiti ko wadi ko ona wonno be wolde do fo CFD ko mbo wano mo darnude on suma hombo wano mo darnude on saido parmi vous qui a pu arrêter ces imbéciles personne parmi vous qui parle ici I go to Facebook ta on sustano yaltude halo ko do si mi do fu mo fama no do ar don kirdalam
ka Ousmane Ngelo geri do ko fop ko dum minani wabbe no winda la do ko WhatsApp meden lax meden vamveto meden kosa meden nokkel kari Ousmane Ngelo ko do jindi ona do fo ko mo fusi mo koloje ko min iwi ka iwi holli way ala ba ko min wa frenu demo demaski penale mabbe de fop 1+1 mi holli terre à terre adna fop yi be ni way pay ko sare na sekko do dum wadi o na birdi dum don feji ay dum don feji arande jaja makko en jokka ya jaja makko reconisa bewre makko nden ala pullo wawdo mo dandude dum ça soit clair buro wo yejjutude ko aduna do ko pullo fuuta surtout o mo lagine awa min ko mi fuddi melude kon Fatou Nyelo e be bara e mo do o reconisa e acte makko be jette ko boni o andi ko be nata si ciofe lowtirama buwe moyni do laba yara ko birdi min ko mi ali ko mi firtali mi men jokkay ko Fatou Nyelo e wadi ko ha o yagga o naade ka prison o reconisa acte makko fopuya mi watta ko mba milti